सी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशिक सज्जाद। चंद रोज पहले लाहौर इशरा बाजार में एक वाकया पेश आया है जिसमें एक मसीही नौजवान ने एक औरत की जान बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और उस मसीही नौजवान की तारीफ जो इस्लाम के बहुत अच्छे स्कॉलर है जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद, उन्होंने की और कहा है कि उस शख्स को इनाम भी दिया जाए। उनका भी वीडियो बयान मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि वो मसीही नौजवान के बारे में क्या कहते हैं। इससे पहले मैं आपको इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ ऐसा था कि एक खतून थी, वो अरबी ज़ुबान का लिखा हुआ ड्रेस पहनकर लाहौर इशरा बाज़ार में आई अपने शोहर के साथ शॉपिंग के लिए। और जब लोगों ने देखा कि उसके लिबास पर अरबी हरूफ लिखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस औरत के लिबास पर कुरानी आयत लिखी हुई है और इस औरत ने कुरान पाक की तौहीन की है। और देखते देखते वहाँ पर हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। इस तरह के नारे ज़ोरों शोर से लगने शुरू हो गए। और उसी वक्त क्या हुआ कि जो मसीही नौजवान है जिनका नाम है तारक जॉनसन मसीह, उन्होंने क्या किया कि उस औरत को अपनी दुकान में पनाह दी, अपनी दुकान में छुपाया और बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। मुमकिन था कि इस मसीही नौजवान की दुकान को आग भी लगा सकते थे वो, और इस मसीही नौजवान को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। खुदा का शुक्र है कि पुलिस आने से पहले इस मसीही नौजवान ने बहुत बड़े हादसे से उस औरत को बचा लिया। इस वाक़े का असली हीरो मसीही नौजवान तारक जॉनसन है, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उस खतून को सेव किया। वो लिबास भी मिल गया है जो खतून ने पहना हुआ था। उससे पहले जो इस्लाम के बहुत अच्छे स्कॉलर है इंजीनियर मोहम्मद, हम उनका बयान सुनते हैं कि उन्होंने इस मसीही नौजवान के बारे में क्या कहा है। वो है मेरे भाइयों, ये जो इशरा लाहौर के अंदर वाकया हुआ, इसमें मेरे नजदीक इस पूरे वाकये में जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन, जिसका वो फूड पॉइंट था, जिसने जुर्रत दिखाकर अपनी जान पर खेलकर उसने पुलिस को अलग से फोन किया और वो जो हमारी बहन थी और उसका हस्बैंड, उसे अपनी दुकान के अंदर पनाह दी। असल हीरो अगर कोई है ना तो वो जॉनसन है। ये वो काम है जो बड़े बड़े मजहबी लोग नहीं कर सकते, सबको अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है। तो मेरे नजदीक इसमें जो अगर ये एक वाकया था तो इसमें मैन ऑफ द मैच या हीरो अगर कोई शख्स है तो वो क्रिश्चियन लड़का है। और देखें, उसे बाद में तो उस बेचारे ने तो वहीं रहना है, और माशाअल्लाह ताला हमारे जो सो कॉल्ड आशिकान रसूल हैं उनके शर से तो उसने पूरी जिंदगी अब बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहां पे जो सो कॉल्ड आशिकान रसूल हैं वो हमेशा लब्बई का या रसूलुल्लाह कहकर लोगों की गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों के मोटर बाइक्स में आग लगा देते हैं। किसी ने ये नारा लगा के अपने मोटर बाइक को कभी आग नहीं लगाई। नॉन मुस्लिम होते हुए उस शख्स ने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि एक मुसलमान औरत और उसके खामद की जान बचाई और बर वक्त इतला की उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको पहुंचते हुए ऑलमोस्ट वहां पे 15-20 मिनट तो लग गए। इन 15-20 मिनटों में कुछ भी हो सकता था, लिहाजा जो कोई नाखुशगवार वाकया इस हवाले से अवॉइड हुआ है उसमें सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। देख लें, आपके जो लंबी दाढ़ी वाला है उसने तो उस औरत की जान, उसके खामंद की लाइफ वनरेबल की है और एक क्रिश्चियन ने बचा लिया। जाहिर है वह जब माचा बन गया आगे जाके खड़ा हो गया कि तेरे इस लिबास के ऊपर क्या लिखा हुआ, भाई तेरा क्या काम है भाई। इस तरह लोगों की बीवियों को, उनकी सिस्टर्स को, माओं को रोक के उनके इंटरव्यू करना। तुम्हें कुछ ज्यादा रेजर्वेशन है तो जाओ जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसमें जाके बात करो, वहां फोन करो कि जी इस तरीके से मैंने यहां एक औरत को देखा, बजाय कि उसको रोक के तो वहां पे मॉब इकट्ठा कर लिया। कुछ भी हो सकता था। लिहाजा मेरे नजदीक सबसे पहले इस लड़के जॉनसन को इनाम मिलना चाहिए, अवार्ड भी मिलना चाहिए, रिवार्ड भी मिलना चाहिए। अवार्ड तो दे दिया जाता है, रिवार्ड भी होना चाहिए, यानी रकम की शक्ल में उसकी कोई खिदमत भी इस हवाले से होनी चाहिए और पब्लिकली इसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि असल जो हीरो है इस वाकये का ये क्रिश्चियन लड़का है। और इस तरीके से पाकिस्तान का बेहतर इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, बजाय ये कि आप
کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں، جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا۔ جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا، اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور انہوں نے اور ریکارڈ کہا ہے کہ جو مسیحی نوجوان ہے طارق جانسن، اس کو کیا کیا جائے، اس کو ووٹ دیا جائے، ریوارڈ دیا جائے، بلکہ اس کو نقدی رقم کی صورت میں انعام دیا جائے، اور اس شخص کو ایک ایونٹ میں بلا کر اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ بات کر لی ہے، تو یہ بہت جلدی ہوگا۔ اچھا، جب وہ خاتون جس کی لباس پر عربی حروف لکھے ہوئے تھے وہ اس مسیحی نوجوان کی دکان پر تھی، اور جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور ان میں ایک خاتون تھی اے ایس پی شیربانو نقوی، اور وہ آ کر ہجوم سے بات کرتی ہے اور وہاں سے آ کر بڑی دلیری سے اس عورت کو لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی، لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے جو شیربانو نقوی ہیں ان کی بہت تعریف کی، اور شیربانو نقوی نے بہت سے چینلز کو انٹرویو دیا، نیشنل انٹرنیشنل نیوز چینل کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا، اسکائی نیوز کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، کافی انہوں نے انٹرویو دیے، پر کیا ہوا کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں اس دکاندار مالک کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس شخص نے اس عورت کو اپنی دکان میں پناہ دی، جہاں باہر لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس عورت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، پر اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی جان پر کھیل کر اسے اپنی دکان میں پناہ دی۔ شیربانو نقوی نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا، اور شیربانو نقوی کو جو سعودی عرب کے سفیر ہے، انہوں نے پورے اہل خانہ کے ساتھ ان کو شاہی انویٹیشن دیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ سعودیہ میں آئے اور وہاں پر آ کر حج بھی ادا کر سکتی ہیں۔ وہ لباس بھی مل گیا ہے جو خاتون نے پہنا ہوا تھا، اور ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ آئے سب سے پہلے ہم اس لباس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، وہ قمیض جس کے بڑے قصے چل رہے تھے، وہ قمیض جس نے اپنا بہت خوف ڈالا ہوا تھا معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہ قمیض جس کو دیکھنے کے بعد عوام جو تھی وہ بے قابو ہو گئی، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اس کی میں آپ کو جو ہے وہ زیارت کروانے جا رہی ہوں اس قمیض کی، وہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو عربی لباس ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے۔ تو یہ وہ قمیض ہے، یہ رہی جی، یہ وہ قمیض ہے جی، دیکھ سکتے ہیں آپ، برانڈ جو ہے اس کا، یہ اس کا جو برانڈ ہے، اور 1980 سے یہ برانڈ ایسی جو قمیضیں وہ بنا رہے ہیں، اور کہاں بنی ہے، کیسے بنی ہے، ساری آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ پوری وہ قمیض ہے۔ اس خاتون کا پورا شاپنگ ضائع کروا دی۔ اس وقت یہ جو قمیض ہے یہ پولیس کے قبضے میں، اور اس خاتون نے جو ہے اس کو دبئی سے خریدا تھا، بڑا مہنگا خریدا ہوگا آف کورس، اچھا خاصا اس کا نام ہے، اب تو اس کی ویسے بھی زیادہ ریٹ زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ پوری قمیض میں ناہل، اس خاتون کی پوری قمیض ان لوگوں نے ضائع کروا دی ہے۔ ہم تو خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہاں سے ملے گی۔ اب یقین کریں وہ بیچاری دبئی سے لائی تھی، ایک دفعہ پہلی دفعہ پہنی ہوگی، پہننے کے بعد ہما کو پلیز کوئی ٹرول نہ کرے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ اب مجھے ٹرول نہ کیجیے گا۔ یہ دیکھیں، پتہ چلے بات یہ دکھتا جی، یہ دیکھیں، یہ وہ پوری میرے ہے، یہ گاؤن سا بنا ہوا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور
मेरा तो दिल आ गया भाई। ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के लिए आपको ना दुबई जाना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत सा था। इस कमीज को देखने के बाद लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला किया, और हमारे जो अफसरान थे, हमारी आवाम थी, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहुंचकर उस खातून को बचाया। अगर ना बचाते तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फिर वाकया हो जाता जिसके बाद हम सारे शर्मिंदा होते, और पाकिस्तान का नाम जो था वो पूरे के पूरे पूरी दुनिया में खराब होता कि ऐसे लोग हैं हमारे। अभी हम लोग एक दूसरे पे थू थू कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई ये अनपढ़ है, ये ऐसे ये वैसे। तो खुदारा हर एक लफ्ज को जो है ना वो ना समझा करें कि वो अरबी में लिखा हुआ है तो वो कुरान का लफ्ज है। आप अरबिक जुबान बोलते हैं बहुत कुछ है, तो इस कमीज में कुछ भी नहीं है। इसका सूट वापस करवाएं उसका सूट वापस करवाएं, उसकी शॉपिंग खराब ना कराएं, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ पहनना होगा। थैंक यू। आई थिंक सबसे पहले हम आपके चैनल पे इसको देखेंगे। हाँ, मेरे चैनल पे आप इसको सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंची हूँ, बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के बाद, बड़े दरिया पार करने के बाद, बड़े पहाड़ चढ़ने के बाद ये कमीज मुझे मिली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें। अच्छा जी, ये वो लिबास था जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। इस लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, कोई कुरान की तौहीन नहीं हुई। इस पर लफ्ज़ सिर्फ लिखा हुआ था हलवा, और हलवा लफ्ज़ का मतलब है मीठा, खूबसूरत, हसीन। ये उसका मतलब था। ये बात सच है जो ASP शेरबानो नकवी वहाँ पर बहादुरी के साथ वहाँ पर जाती है, और बहादुरी के साथ हजूम को कंट्रोल करती है, और बहादुरी से उस खातून को अपनी बगल में लेकर वहाँ से चली जाती है। पर शेरबानो नकवी ने पूरा क्रेडिट खुद लिया। उसने कहीं भी उस शॉप के ओनर का जिक्र नहीं किया। बेशक शेरबानो नकवी तारीफ के काबिल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहादुरी से वहाँ पर आई, पर वो यूनिफॉर्म में थी, उसके साथ प्रोटोकॉल था, उसके साथ मुलाजम थे। पर जो मसीही नौजवान था वो नहत्ता था, फिर भी उसने उस औरत को अपनी दुकान में बंद करके रखा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जिस तरह से शेरबानो नकवी की हौसला अफजाई की जा रही है, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि शेरबानो नकवी को मेडल दिए जाएंगे और उनको अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ तक कि शेरबानो नकवी आर्मी चीफ के साथ भी मिलकर आई है और उन्होंने उनके इस काम की हौसला अफजाई की है। जितना किरदार शेरबानो नकवी का इस हादसे को कंट्रोल करने में था, उतना ही किरदार तारक जॉनसन का था। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।